وإذا أراد الإنسان أن يعرف ما لله في قلبه فليراقب نفسه في هذه المواطن الأربعة. عندما يأوي إلى فراشه هل هو يذكر الله ويكون آخر ما يختمه يومه قبل نومه ذكر الله، فيحرص على أدعية قبل النوم وهي كثيرة، فيأتي منها بما تيسر نحو 40 من الأذكار، فيأتي منها بما تيسر كما ورد ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان إذا أوى إلى فراشه توضأ وأتى بدعاء النوم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده تحت خده ونام بعد أن يأتي بدعاء بالأذكار، وهي أن يقرأ الإخلاص والفلق والناس وينفث 3 ثم يمسح بها وجهه ما تيسر من بدنه، ثم يقرأ الإخلاص والفلق والناس ثاني مرة ويمسح بها ما تيسر من وجهه وبدنه، ثم يقرأ الإخلاص والفلق والناس ثم يأتي ما تيسر من بدنه، يحفظه الله من أذية الإنس والجن والهوام. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي قل يا أيها الكافرون آخر البقرة، ثم يأتي بالذكر الذي أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم به سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا علي كرم الله وجهه، وهو يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34، ثم يأتي مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير مرة واحدة. ويواظب على هذا التسبيح أيضا بعد الصلاة، فإن من واظب على هذا التسبيح قبل النوم وبعد الصلوات رزقه الله سبحانه وتعالى قوة بدنية، قوة وهمة في العبادة، فلا يشعر حتى وإن كان موظف ويطلب العلم ويعمل وفي قيام الليل ما يحس بتعب ولا أذى إذا واظب على هذا الذكر، سهل ذلك الذكر. وكذلك ذكر آخر وهو لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، قبل صلاة الظهر بين سنة الظهر وصلاة الظهر 100 مرة. هذا كذلك ذكر مبارك يورث القوة والهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة في الصباح بعد أذان الفجر، كذلك مما يورث القوة والهمة وييسر الله له الرزق من حيث لا يحتسب من واظب على ذلك. فينتبه ذلك. الأمر الثاني الذي يراقب فيه قلبه أيضا عند الاستيقاظ من النوم، أول ما يستيقظ هل يذكر الله؟ توبة يذكر الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، يذكر الله، تو يجري على لسانه ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا له الله سبحانه وتعالى له قدر. ليه؟ لأنك أنت دائما تحب أن تنام آخر ما تذكره أحب شيء إليك، وأول ما تذكره عند الاستيقاظ أحب شيء الله سبحانه وتعالى، والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عرف أن الآن لأنك جرى على لسانك على طول ذكر الله، الآن لا الله له قدر. بعض الناس لا استيقظ من النوم علامة أنه ما لله قدر عنده في قلبه، وهو أن على طول يشرب السجار على طول. كم في الساعة؟ كم في الساعة؟ شوف الساعة كم على طول يطلع السجار يبدأ يومه بالنار. كيف أنت تعلقك بالنار؟ ألا ولا تعلق لك بالجنة، والجنة دار المتقين المعظمين لرب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثالث في الصلاة
هل أنت تستحضر بين يدي من تقوم؟ فإن الشيطان يحسدك على صلاتك، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكرك بالأشياء التي أنت تنساها، يقول اذكر كذا أو كذا، علمنا النبي قال الشيطان يقول لك اذكر كذا اذكر كذا، كل هذا في الصلاة يذكرك الله سبحانه يذكرك هذا إبليس حتى يسلب عليك صلاتك، فتكون صلاتك ليس لك منها شيء، جسمك في الصلاة وقلبك وفكرك خارج الصلاة. هذا برضو الموطن، انتبه. الموطن الرابع عند الشدة والمصيبة، هل تستسلم لقضاء الله وقدره؟ هنا الآن أنت لك قدر عند الله ولله قدر عندك. إذا أنت حتى والعياذ بالله بعض الناس إذا سوى حادث تو على طول ما لا إله إلا الله، إذا عنده لا حول ولا قوة إلا يسبق لسانه، علامة أن لله له قدر في قلبه هذا، لأن على طول عند الشدة يذكر الله، عند المصيبة يذكر الله. بعض الناس لا، ألا يبكي ويصيح ولا يذكر الله سبحانه وتعالى بشيء ولا يستسلم لقضاء الله وقدره، علامة أن ليس لله في قلبك قدر ولا منزلة، فإذا ليس لك قدر ولا منزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الميزان جعل الله سبحانه وتعالى ميزان العبد بيده، فلينظر ميزانه إن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كان فيك شيء من ذلك فهنيئا لك، فإن لم يكن فالله الله من اليوم ورايح أن تجعل ذلك همك، وأن تجعل ذلك من عادتك وأورادك اليومية والليلية. فمن افتتح يومه بخير وختم يومه بخير، أي بعمل صالح مقرب مرضي لله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر له بكرمه وعفوه ومنه ما بينهما. فالله يغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي ويرزقنا الهمة في طاعة الله وفي طاعة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kalau kita ingin mencari tahu seperti apa kedudukan kita di sisi Allah, tadi sudah dijelaskan, kita tinggal introspeksi diri kita, ngoreksi hati kita, bagaimana kedudukan Allah dalam hati kita, terutama dalam 4 tempat. Di 4 tempat ini silakan dicek diri kita. Kalau di 4 tempat ini yang ada di pikiran kita Allah, berarti kita punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi kalau yang lain yang ada di pikiran kita di 4 tempat ini selain Allah, ketahuilah kita sama sekali tidak punya nilai sedikit pun di sisi Allah. Yang pertama adalah ketika hendak tidur. Sebelum tidur apa yang kita lakukan? Zikir pada Allah atau yang lain? Yang ada di pikiran kita apa? Yang terucap dari lesan kita apa? Sebelum kita tidur sampai ketiduran. Jadi ketika kita sudah siap-siap untuk tidur, ada di atas ranjang, siap-siap untuk tidur sampai tidur, yang ada di pikiran kita apa, yang terucap dari lesan kita apa. Itu menunjukkan nilai kita di sisi Allah. Kalau yang ada di pikiran kita Allah, kemudian lesan kita sibuk membaca zikir-zikir sebelum tidur. Banyak sekali zikir sebelum tidur, itu ada sekitar 40 zikir. Ya kita tidak harus melakukan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Kalau itu yang menyibukkan pikiran kita dan lesan kita menjelang tidur, berarti kita punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Seperti Rasulullah SAW, kalau beliau mau istirahat tidur, itu pertama wudu. Setelah itu tidur dengan bantalan tangan. Jadi tapak tangannya ditaruh di bawah pipi, jadi bantalan tangan, miring ke kanan. Kemudian baca doa-doa tidur, banyak sekali, sekitar 40 zikir, ya kita baca yang semampu kita. Banyak zikir-zikir sebelum tidur, diantaranya sebelum tidur kita dianjurkan baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian niup tangan, kemudian kita usapkan ke bagian depan badan kita. Kita ulangi sampai 3 kali. Jadi Qul huwallahu ahad, jadi tangan kita gini kan, kemudian baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai ditiupkan. Kemudian kita usapkan bagian depan badan kita dari atas sampai bawah. Kita ulang 3 kali. Itu termasuk kesunahan sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Kemudian
termasuk zikir ini faedahnya, fadilahnya zikir tadi itu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setiap 1 kali kita niup tangan dan kita usapkan ke badan kita, itu bisa menjaga kita dari gangguan jin, dari gangguan manusia, dan dari gangguan hewan-hewan, dari gangguan serangga, kalajengking, ular dan yang lain selama kita tidur. Karena ketika tidur tidak sadar, bisa jadi ada ular menggigit. Lah, kepingin aman, baca ini yang istiqomah. Jadi kayak tadi sudah dijelaskan tadi. Kemudian termasuk zikir yang dianjurkan sebelum tidur, baca ayat kursi, baca qul ya ayyuhal kafirun, baca akhir Al-Baqarah, min lillahi ma fis samawati. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu akhir Baqarah, amanar rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dibaca akhir surat Baqarah. Itu termasuk zikir sebelum tidur. Kemudian juga zikir sebelum tidur seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yaitu apa? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti yang kita baca setelah sholat. Itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang istiqomah sebelum tidur, setelah sholat kita baca. Apa fadilahnya? Ini akan memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan zahir, semangat. Dalam ibadah itu semangat, tidak terasa capek. Bangun tidur dengan penuh semangat untuk beribadah pada Allah, tidak terasa capek walaupun aktivitasnya padat. Aktivitas kerja sepanjang hari, belajar, mengajar, aktivitas di luar, penuh aktivitas tapi nggak terasa capek. Bagaimana caranya? Di antaranya ini. Yang istiqomah baca zikir tadi itu setiap setelah sholat dan sebelum tidur. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Kemudian termasuk zikir yang bisa memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Jadi nggak terasa capek, nggak perlu jamu ini akhirnya. Ini termasuk ikhtiar batin. Nah, apa? Yaitu membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu. Nah, membaca zikir itu 100 kali sebelum sholat zuhur. Jadi setelah adzan zuhur kita baca itu, sebelum salat zuhur baca itu 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu. As-shadiqul wa'dil amin. Nah, ini 100 kali menjelang zuhur. Ini juga akan memberikan semangat, kekuatan, menghilangkan capek-capek yang kadang-kadang kita rasakan karena banyaknya aktivitas. Ini. Dan ini bukan hanya memberikan kemudian ada zikir ketiga juga yang fadilahnya juga sama, memberikan semangat, kekuatan, menghilangkan capek-capek karena aktivitas, yaitu apa? Membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallah bihamdih astaghfirullah. Subhanallah bihamdih astaghfirullah itu 100 kali setelah adzan subuh. Sebelum salat subuh, setelah adzan subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ini bisa sama fadilahnya sama seperti tadi, dan ada tambahan fadilah yaitu Allah akan melancarkan rizkinya dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu fadilahnya 100 kali setiap setelah adzan subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu. Nah, ini tempat yang pertama. Jadi kalau kita ingin mengkoreksi diri kita, kedudukan kita di sisi Allah seperti apa, kita koreksi diri kita, apakah kita menyibukkan diri dengan zikir pada Allah atau tidak. Yang tempat pertama adalah ketika menjelang tidur. Tempat kedua adalah bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita ingat? Apa yang terucap dari lisan kita? Kalau kita bangun tidur langsung ingat Allah dan berzikir kepada Allah, berarti kita punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Kenapa? Allah ada di hati kita. Bangun tidur langsung membaca doa tidur tanpa tanpa disengaja, langsung otomatis, kayak otomatis lesannya mengucapkan. Karena ini akan bisa seperti itu karena kebiasaan langsung baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Langsung baca doa sebelum tidur, langsung berzikir kepada Allah,
Lah, berarti kita punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kayak sebagian orang bangun tidur lihat jam, langsung rokokan, membuka harinya dengan api. Kepingin surga tapi senengannya deket-deket kepada api. Nah ini ya apa ini? Kepingin surga tapi senengannya api, neraka. Itu. Bangun tidur langsung rokokan, ketahui. Kalau bangun tidur bukan zikir tapi langsung rokokan, berarti Anda tidak punya kedudukan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Tempat yang ketiga adalah ketika sholat. Ketika kita sholat silahkan koreksi hati kita. Ketika sholat yang ada di pikiran kita siapa? Allah. Ataukah pikiran kita gelambiar? Ingat pasar, ingat dagangan, ingat apa? Bisnisnya, ingat yang lain selain Allah. Silahkan dikoreksi. Sebagian orang itu ya karena setan itu sangat iri kepada manusia, sangat hasut kepada manusia. Manusia itu ketika sholat ini sangat dekat posisinya dengan Allah, sangat dicintai oleh Allah. Lah, setan ini tidak mau orang ini dekat sama Allah. Karena itu biasanya kalau sholat, setan itu berusaha mengingatkan kita sesuatu yang kita lupa. Jadi seringkali kadang kita lupa sesuatu, ingatnya dalam sholat. Itu termasuk setan, itu gangguan setan. Memang begitu setan. Jadi setan akan mengingatkan kita akan hal-hal yang di luar sholat ketika kita sedang sholat. Nah kalau kita ketika sholat yang ada di pikiran kita itu Allah, berarti kita punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi kalau gelambiar berarti tidak punya kedudukan di sisi Allah. Yang keempat yaitu ketika mengalami musibah, kesusahan. Apakah kita ingat Allah, pasrah kepada takdir Allah, tunduk menerima takdir Allah, ataukah kita protes kepada takdir Allah? Kalau ketika musibah kita ingat Allah, kayak sebagian orang itu kadang-kadang kesandung yang terucap dari mulutnya itu langsung la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ketika kondisi seperti yang kita ingat Allah, berarti ini menunjukkan kita punya kedudukan di sisi Allah. Tapi kalau kesandung yang keluar bunyi yang lain, itu seperti wiritan khas Jawa Timur itu atau yang lain, lah ini menunjukkan berarti kita tidak punya kedudukan di sisi Allah. Sebagian orang ketika musibah nangis, protes kepada takdir Allah. Nah, ini ukuran bagi kita. Kalau kita ingin mengetahui diri kita di sisi Allah, yaitu tinggal ngecek kita ingat Allah apa enggak di 4 tempat. Ketika mau tidur, bangun tidur, ketika sholat, dan ketika sedih dan mengalami musibah. Nah, kalau kita ingat Allah, alhamdulillah, pertahankan. Tapi kalau tidak, mari sejak hari ini kita rubah diri kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita bisa merubah diri kita. Tinggal kita punya semangat saja untuk merubah diri, jadi agar supaya kita selalu ingat pada Allah terutama di 4 tempat tadi.